आज मैं जा रही हूँ पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए। অনেকজন পর বাড়িতে এসেছি, তো আজকে বাবা মাকে নিয়ে যাচ্ছি শপিং করতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে আজকে বাবার ভালো করে একটু হাতটা মটকাতে হবে, ঠিক আছে। बाबा যাচ্ছি शॉपिंग करते। ये मेरा बंगाल है, बंगाल का मेरा घर का सामने गली है, ओके। ये जलपाईगुड़ी का ट्रेन से तो इधर उतना कुछ नहीं है। तब मेरा पापा बहुत स्लो गाड़ी चलाता है, मालूम नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तभी हम लोग जा रहे पेट्रोल पंप में थोड़ा सा पेट्रोल भरने के लिए। गाड़ी से पेट्रोल है, लेकिन पापा का डाउट होता है पेट्रोल कम रहने का अच्छा नहीं लगता। सामने भारत से बस कुछ मूवमेंट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत दिन से बंद है, इसलिए फिर से स्टार्ट करूँगा। इसलिए आईफोन का रीज़न लेने का यही है, ओके। हम लोग आगे पेट्रोल पंप पे देखो पेट्रोल भरेंगे। তো এখন আমরা পেট্রোল ভরে যাচ্ছি এখন ফার্স্ট একটা ক্রক্স নেওয়ার জন্য, কারণ আমার ক্রক্সটা অনেক দিন ধরে ইস্যু হয়ে গেছে করতে করতে। বাবাকে বললো আমি গাড়িটা চালাই, কিন্তু বাবা পারে না, হাত কাঁপে, তাও না চালাবে, পরে ওকে আমি নিয়ে যাবো। হ্যাঁ খাদিমই চলো, খাদিমই বেস্ট। তো এখন একটা জুতো নেওয়া হবে, জুতো বলতে স্যান্ডেল ক্রক্স দুটোই বলা যায়। ঠিক আছে, এটা সেই বাবার একটা ইমোশনের জায়গা, এখানে আমার বাবা কর্মরত ছিল 34টা বছর, জলপাইগুড়িতে ছিল 20 বছর, 34টা বছর। বাবার সব থেকে বেশি ইমোশনের জায়গা হচ্ছে এটা।